Luca Production. Production présente. Luca Production présente. Salam alaikum la famille Mali kono Mali kenema ka bɛɛ fo ka bɛɛ wali ɲuman dɔn an tilela hɛrɛ la ala ka an si hɛrɛ la ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔn b'a kɛ ala ye k'an sɔn minan fa an bɛ fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɛnɛma an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Ali Jakite k'i fo k'i wali ɲuman dɔn Salifu Jakite n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mamadu Jikine k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ ka foli bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo page in tɛ ka sɔn bi quoi parce que depuis kunun tun bɛ fɛ ka vidéo kɛ mais a bɛ comme o y'a signalé mais foyi t'an bɔ nin sira in kan a b'a partager maximum an bɛ ɲɔgɔn bolo Balayira Junior k'i fo k'i wali ɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo k'an ka tɔn fo n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye la vérité kɛnɛ n'o présenté ye Tanti Jɛnɛba Kulibali k'a fo ka wali ɲuman dɔn ka Jɛnɛ Sogodogo fo ka Jason fo ka Dani fo ka Nasra fo ka Ibe fo ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Fatumata Dambele an ka foli belebeleba bi ye an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw b'a partager maximum vidéo ka se a seyɔrɔ la voilà page in a tɛ normal la bi quoi parce que là je vois pas beaucoup de choses mais an bɛ ɲɔgɔn bolo foyi t'an bɔ yan Isa k'i fo k'i wali ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Dindi Jalo k'i fo k'i wali ɲuman dɔn on est ensemble voilà Bala Musa Kɔnɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye on est ensemble tiɲɛ kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw an b'an ka président ɲuman fo n'o ye Asimi Koyita jigitugu masa muso ɲuman den halala den min ka wolo kɛra Mali ma hɛrɛ ye n'a bɛ se ka kun kɔrɔta Mali kɔnɔ Mali kɛnɛma Asimi Koyita a ma faso nafolo suɲɛ i y'a faamuya b'a la a mana i y'a faamuya b'a la a kɛ jugu sagoya ye Faransi yan a ma taa Ameriki foyi a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛn Mali de ma i y'a faamuya b'a la minɛ cogo tɛ Asimi na o de la a bɛ ka sago kɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka kun kɔrɔta faden kɛnɛ kan n'o ye Asimi ye
président kura minnu tɛmɛna anw bolo ye olu tun tɛ se ka Afrique jɔ ka da kun jumɛn kan Faransi de b'u kɛ président ye ka tila k'u invité ka na Faransi yan ka t'u bila hôtel ɲɛnamaw kɔnɔ ka dakabanamuso d'u ma u bɛ sɔrɔ k'u filmer u julangolo n'u u lagasalamaw n'o ko ko bɛ jama ka Afrique jɔ Faransi b'u wele ka na Faransi sabali i langolon photo b'an bolo walima i ye dɔrɔgu feere min kɛ walima i ye suɲɛni min kɛ a bɛɛ b'an bolo mais o tɛ Asimi ye ale ma suɲɛni kɛ a mana i y'a faamuya b'a la kɛ jugusagoya ye Faransi yan non ale ça veut dire que direct hɔrɔn don mɔgɔba don an b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn grâce à Asimi bi an bɛ se ka Algérie kɛlɛ grâce à Asimi bi an bɛ se ka Nigeria kɛlɛ grâce à Asimi bi an bɛ se ka Afrique bɛɛ don ɲɔgɔn na i y'a faamuya b'a la tile kelen Asimi président ɲuman n'a taara a ka baara fɔlɔ kan ka bɛn lakana de ma a ka baara fɔlɔ o kan ka bɛn lakana de ma Asimi ka baara kun fɔlɔ lakana bɛ ka sabati Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma parmi Afrique bɛɛ Mali ɲɔgɔn tɛ yen bi kɛlɛkɛminɛn na an bɛ Asimi fo nin bɛ dɔw tɔɔrɔ dɛ ne ye nin fɔ k'a fɔ ko Mali bɛ se ka Algérie kɛlɛ Mali bɛ se ka Niger kɛlɛ dugu tɛ Afrique min bɛ se ka molobaliya kɛ Mali la nin bɛ dɔw tɔɔrɔ a bɛ malidenw dɔw tɔɔrɔ o kuma ye tiɲɛ de ye an ye avion min yira aw la Dumasi don avion min yira la kunu nka cɛ o avion tɛ bɛɛ bolo dɛ an ye avion min yira aw la o avion tɛ bɛɛ bolo dɛ an bɛ Asimi fo hali n'a danna nin kelen ma walahi a ye faso kunna wolo hali n'a danna nin kelen ma a ye Mali segin a danbe kɔnɔ c'est comme ça n'i y'a mɛn ko jamana sɔrɔdasiw don ko don n'i y'a mɛn ko jamana i y'a faamuya b'a la minɛnw de b'a bolo n'i y'a mɛn bi an bɛ ka Poutine bonya dɔwɛrɛ tɛ o Poutine yɛrɛ tɛ tɛmɛ 5 kilos kan mais a bɛ ka bonya ka da kun jumɛn de kan a bɛ ka diɲɛ bɛɛ si a ɲɛna ka da kun jumɛn de kan a ka armée bɛ ka monter en puissance Mali fana armée bɛ ka monter en puissance an ye kɛlɛkɛminɛnw san bi kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ se ka Faransi bombarder an ye kɛlɛkɛminɛnw san bi kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ se ka Amérique kɛlɛ an ye kɛlɛkɛminɛnw san bi kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ se ka i y'a faamuya b'a la Angleterre kɛlɛ o kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo bi an m'a bɛɛ yira fana dɛ minɛn minnu yirala o don o t'a bɛɛ ye dɛ caman bɛ dibi la caman tɛ se ka yira c'est à dire que minɛn minnu bɛ jihadistes kɛlɛ an y'o dɔrɔn de yira minɛn minnu bɛ jihadistes dɔrɔn kɛlɛ an y'o de yira mais an ni jamana wɛrɛ cɛ n ka cɛ satanden bɛ yen dɛ satanden a b'an bolo dibi la yen o ma yira dɛ ani avion minnu bɛ y'a faamuya b'a la jamanaw bombarder olu fana bɛ yen basi birilen b'o la olu ma yira dɛ olu tɛ yira bɛɛ la k'a yira aw la bi mɔgɔ minnu bɛ jugu sagoya la mɔgɔ minnu bɛ y'a faamuya b'a la juguya la k'a yira aw la ko Ala ka hinɛ aw la an ɲɛ bɛ dɔw la or k'o ka nisɔndiya kunu avion tun tɛ an bolo kunu an ka armée tun tɛ se ka intervention kɛ ni bin tun kɛra y'a faamuya b'a la juraw kan walima munduru kan n'a fɔra ko armée ka déplacer ka taa jura walima munduru o bɛ tile 5 de kɛ sira la o tɛ se parce que sira tɛ an bolo sira bɛɛ tiɲɛnen don bi avion bɛ an bolo ni tiɲɛni kɛra mura 10 secondes avion bɛ don nun kɔnɔ ka bɔ alors qu'o ka nisɔndiya bi o sigilen de bɛ ko vidéomaniw tun ye avion min fɔ k'o tɛ nin ye n'i minɛ i ka don i da la o ma fisa ni da lankolon ye o n'i minɛ i ka bila i da kɔnɔ o ma fisa ni da lankolon ye wa mais fasodenjuguw bɛ bo fɔra la avion min fɔra o tɛ nin ye avion min photo yirala o tɛ nin ye cɛ anw ka kɛlɛkɛminɛn t'a bɛɛ yira sa caman bɛ dibi la yen olu tɛ yira dɛ voilà ni Alassane ma kɔnta don min na n'a ko k'a ka sɔrɔdasi 49 ka bila don min na o don de aw bɛ n'o kɛlɛkɛminɛn ninnu ye mais olu tɛ yira bɛɛ la dɛ i y'a faamuya b'a la an ka ministre de défense y'a fɔ ko minɛn minnu nana ko avion 12 satanden sen t'a la Poutine ye satanden fana d'a ma o bɛ dibi la satanden mais n'o image yira la o avion o kɛlɛkɛminɛn fana b'an bolo mais o tɛ yira bɛɛ la dɛ o b'an bolo dibi de la en cas ni Faransi ko a bɛ molobaliya kɛ an na Poutine y'o kɛlɛkɛminɛn fana di an ma a filɛ i y'a faamu Poutine ye nin fana di an ma nin bɛ yen nin dogolen bɛ yen en cas don min na ni Faransi ko a bɛ molobaliya kɛ an na bidon wuruzo an b'a digi dɔrɔn a bɛ na bin yan k'a yɛlɛma ɲɛjugu kan kɛlɛkɛminɛn min b'an bolo bi a ka bon hakili ma satanden fana bɛ yen a mɔgɔ minnu b'a la ko minɛn tɛ an bolo avion ka dɔgɔ a donna ta
o ye aw kungo ye parce que aw b'aw sa cogo la ala ye aw da juguya de kama sinon fɛn bɛ Mali bolo bi min tɛ Faransi yɛrɛ bolo fɛn bɛ Mali bolo bi min tɛ hali Allemagne bolo fɛn bɛ Mali bolo bi min tɛ hali i y'a faamuya b'a la Joe Biden bolo Satan de o tɛ Joe Biden bolo Satan de tɛ Joe Biden bolo i y'a faamuya b'a la Satan de tɛ Macron bolo a Satan de Poutine y'a di Mali ma mun kosɔn a dalen bɛ an na a b'a dɔn k'an ye hɔrɔn de ye a b'a dɔn ko ça veut dire que ni diɲɛ bɛɛ yɛrɛ bɔra la jamana min bɛ se ka kɛ Russie filanan ye o de ye Mali ye Poutine ye diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na jamana min bɛ se ka kɛ Russie filanan ye o de ye Mali ye c'est pour cela qu'a ye Satan de d'a ma nin de ye Satan de ye mɔgɔ minnu b'a la ko avion misɛnninw b'an bolo aw t'a kalama o a filɛ Satan de filɛ nin b'an bolo bi wala a ye dɔ kɛ jugu sagotenya la ye ne balimaw juguw bɛ kule la ha ko videomaniw ye avion min yira a ko ni Asimi ka avion santa ninnu tɛ kelen ye ne balimaw ni juguya donna mɔgɔ dusukun na i bɛ kɛ fatɔ ye i bɛ kɛ lagalagatɔ ye i bɛ kɛ fɛnnabɔnnaw ye i bɛ kɛ mɔgɔlankolon ye ni juguya donna mɔgɔninfin dusukun na i tɛ yeli kɛ i tɛ mɛnni kɛ e ni ala na kira cɛ videomaniw de y'a fɔ ko ni avion sugu k'o bɛ an bolo mais Asimi m'a fɔ dɛ diripa ma communication kɛ ko nin bɛ an bolo olu dɔw bɛ to dibi la de olu dɔw bɛ to dogo la de i ka kɛlɛkɛminɛ i t'a bɛɛ yira mais olu ye i y'a faamuya b'a la kunu avion photo ye dɔrɔn u bɔra panpan na videomaniw ye nkalon tigɛ Asimi ye maliyɛnw janfa o bɛ ka maliyɛnw ka impôt dun wari tɛ ka don kɛlɛkɛminɛ na ko avion minnu sanna k'olu si man ɲi k'u ka fɛgɛ k'u man bon ko se ka jadisi faga n'o juguya man ɲi dɛ yanni ni avion minnu nana kunu olu ka jugu ka tɛmɛ fɔlɔ ninnu kan fɔlɔ minnu nana olu de taara mura jadisi fɛn fɛn tun bɛ mura o avion fɔlɔ ninnu de taara olu bɛɛ faga jadisi fɛn fɛn tun bɛ tɛsi i y'a faamuya b'a la avion fɔlɔ ninnu de taara faga bon avion minnu nana o kɔfɛ o ka jugu ka tɛmɛ fɔlɔ ninnu ta kan hali n'anw ka avion kɛra ɲɛbɛrɛ de n'a kɛra soso de n'a bɛ se ka anw jugu faga an mago t'a bonya ni y'a faamuya b'a la cɛɲa ni a ko wɛrɛ la o an mago b'a baara kɛ n'o de la avion sugu min filɛ an bolo Algérie y'a den 100 ni kɔ de san a caman de bɛ Américains bolo ça veut dire que avion bɛɛ tɛ se ka san mais a bɛ Mali bolo bi avion minnu yira la o t'a kumaba ye dɛ o t'a ɲuman ye dɛ o ye misɛnmaninw de yira i y'a faamuya b'a la kɛlɛkɛminɛnw wɛrɛw b'an bolo min ka jugu ni ninnu bɛɛ ye mais an ye ninnu ça veut dire que ka ninnu yira dɔrɔn ka jadisiw bɔ u ja kan ka jadisiw bila ka taa Burkina ka jadisiw bila ka taa i y'a faamuya b'a la Faransi ni fɛn ninnu Burkina b'o k'u hakɛ to olu y'an teriw ye depuis an ye ni avion ninnu yira kunu jadisi caman y'a bɔnbɔnsi di caman ye Mali bila caman kɛra hɔrɔn ye caman seginna danbe kɔnɔ caman ye marifa fili an ye avion minnu yira o don dɔrɔn jadisi caman de ye Mali bila o b'a yira ko Mali kɛlɛ yɛrɛ banna an ɲa bɛ mɔgɔ jugu sigilen na videomaniw bɛ nkalon tigɛ dɛ u kan k'u dabɔ armée ka ko la nka cɛ kuma ɲuman ala yɛrɛ y'a fɔ silamɛya la i ka kuma ɲuman fɔ o ka fisa ni kuma jugu ye mɔgɔ minnu b'a la ko avion min tun kan ka na Mali kɔnɔ an ka kɛ yɛrɛ avion in ma na mais est-ce que o man sa k'a fɔ ko foyi yɛrɛ tɛ Mali bolo wa mɔgɔ min bɛ t'i sigi ka kuma ɲuman fɔ ani mɔgɔ min bɛ kuma jugu fɔ est-ce que kelen don wa mɔgɔ min bɛ nkalon tigɛ k'a faso jɔ ani mɔgɔ min bɛ nkalon tigɛ k'a faso ci jumɛn ka fisa ni jumɛn ye mɔgɔ min bɛ nkalon tigɛ k'a faso jɔ mɔgɔ min b'a faso bila yɔrɔ la ka sɔrɔ a ma se yen nka cɛ ala yɛrɛ b'o tigilamɔgɔ ka kuma kan a bɛ barika don o la a bɛ barika don o la anw de ye avion ko fɔ yan o y'a sɔrɔ avion t'an bolo anw de y'a fɔ ko miliyari 1000 ani 200 ni kɔ i y'a faamuya b'a la ko a donna avion coulier au sol an ko ni Asimi nana ko a ka avion san a m'a san wa an ye avion minnu yira ni aw bolo k'o ma na peut-être sini olu fana bɛ se ka na parce que président in bɛ videomaniw bonya président in bɛ Mali fɛ Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na o ka di président ye i bɛ mɔgɔ dɔw de sigilen f'u bɛ dimi videomaniw k'u dabɔ armée ka ko la videomaniw kan'u da don a la o bɛ nkalon tigɛ ka donna ta videomaniw bɛ ka kuma ɲuman de fɔ ka jamana sutini i y'a faamuya b'a la u ŋaniya ka ɲi ka ɲɛsin jamana ma wa hali ala yɛrɛ bɛ anw dɛmɛ an ye avion minnu photo yira ni ala na kira sɔnna o bɛɛ bɛ na Mali kɔnɔ parce que an dusukun jɛlen don
mais mɔgɔ minnu bɛ t'i sigi Asimi bɛ sa bi Asimi ka fanga bɛ na ban bi Mali bɛ na taa jiwo ye fɛ o ni anw ka kuma jumɛn ka fisa ni jumɛn ye la question est là ko kuma ɲuman fɔ ko ka fisa ni kuma jugu fɔ ye an bɛ ka kuma mun fɔ kuma ɲumanw don wa walima kuma juguw don an bɛ ka kuma ɲuman de fɔ n'an ye kuma ɲuman fɔ a y'a fɔ ko Ala k'a kɛ tiɲɛ ye Ala ka barika da o kumakan na mais aw dimi kun aw paniqué kun ne ma se k'o de faamuya quoi ma se k'o de faamuya an bɛ ka kuma ɲuman de fɔ an bɛ k'an ka jamana de dɛmɛ an b'an ka jamana de fɛ bɛɛ b'o seereya bɛɛ b'a dɔn ko fana ye tiɲɛ ye n'an ye kuma ɲuman fɔ ka ɲɛsin jamana ma aw dimi kun ko avion minnu b'an bolo dɛ o bɛ taa hali n'a kɛra soso i b'a dɔn ko soso tɛ se ka paga kɛ an ka avion minnu b'an bolo hali n'a kɛra soso de ye an b'an wakili don o la avion minnu bɛ an bolo hali n'u tɛ ɲɛbɛrɛ bɔ an b'a fɔ ko alihamudulila parce que kunun nin tun tɛ an bolo kunun ni bin tun kɛra anw ka duguw kan yanni mobili kolonden ninnu ka se yen o b'a sɔrɔ o dugu bɛɛ jɛni bi n'i ye mɔgɔ kelen faga anw ka mɔgɔ la ça veut dire que avion bɛ bɔ Bamakɔ i y'a faamuya bala combien de secondes i b'a sɔrɔ a donni nun kɔnɔ f'i sɛmɛ o tɛ Ala tanu ye kunun an ka dugu tun bɛ jɛni i y'a faamuya bala intervention tɛ se ka kɛ paga tɛ se ka kɛ siraw man ɲi i y'a faamuya bala mobiliw man ɲi essence t'u mobiliw kɔnɔ ji tɛ sɔrɔsiw bolo bi alihamudulila avion bɛ an bolo a bɛ ka intervention kɛ a bɛ ka juguw bunte a bɛ k'an ka jamanaw lakana hali n'a kɛra soso de ye an b'a fɔ alihamudulila an b'a fɔ alihamudulila parce que kunun nin tun t'an bolo bi n'an ye dɔɔni sɔrɔ o ye Ala tanu de ye n'an ye dɔɔni sɔrɔ o ye Ala tanu de ye mais i bɛ mɔgɔ lankolonw de diminen ye tellement que Ala ye sanga di vidéomaniw ma ka dawula d'u ma u bɛ tiɲɛ kan u b'u faso fɛ maliyɛnw tɛ y'u fɛ dɔw tɛ fɛ an ka kuma dɔw tɛ fɛ an ka kuma ko Asimi ninnu kan ka kanga ka vidéomaniw ye u ka vidéo kɛ dabila u ka sɔrɔ nka cɛ hali sini an bɛ sɔrɔsiw ça veut dire hali Satan den an b'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la ko dɔw ko avion Satan den de bɛ an bolo a filɛ nin bɛ Mali bolo bi Satan den bɛ Mali bolo bi an bɛ se ka Faransi kɛlɛ bi an bɛ se ka Ameriki kɛlɛ bi an bɛ se ka diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na Satan den bɛ Mali bolo bi alors jɔn bɛ se k'o bali n ye kuma ɲuman de fɔ ka ɲɛsin fasow ma n ka ɲɛ de ka ɲi ka ɲɛsin Mali ma n bɛ fɛ Mali ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ la n'i ye nin fɔ o ye sɔrɔsiw bila yɔrɔ la o to yɔrɔ la mɔgɔ fɛn fɛn b'o kumaso fɔ n'afiki den don e wa fasoden jugu don faso kumasulu den don a tigi tɛ faso fɛ sinon kuma ɲuman fɔli ma fisa ni kuma jugu fɔli ye kuma ɲuman fɔli ma fisa ni kuma jugu fɔli ye ne filɛ ne ka ko Satan den k'a bɛ Mali bolo a bɛ se ka kɛ barika bɛ anw na Ala b'an dɛmɛ Poutine bɛ Satan den di an ma kuma ɲuman ka ɲi Satan den bɛ Mali bolo avion minnu yira la o bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ bi parce que Asimi ma sɔn k'an ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ yira mɔgɔ t'i ka gundo bɛɛ da kɛnɛ kan avion minnu yira la olu ye ka taa jihadistes dɔrɔn faga mais ani jamana wɛrɛ n'ani jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na o don a bɛ na dɔn ka ko Satan den bɛ an bolo ani avion minnu yira la olu bɛɛ bɛ yen olu bɛɛ bɛ birifini duguma ye olu tɛ yira bɛɛ la olu photo tɛ ta olu bɛ yen k'a firi Ala jugu mɔgɔ lankolonw o de k'o ka kontan ni avion nali ye o ka nisɔndiya ni avion nali ye f'o bɛ dimi i bɛ Ala kari k'a fɔ ko wɛrɛ don o de k'o ka kontan ni avion nali ye o tɛ ka kontan ni o de f'o bɛ dimi mais c'est une honte c'est une honte an ka nin cɛnin lamɛn fɔlɔ mais ne tellement que mɔgɔ de bɛ se ka juguya cogo jumɛn putain ma vidéo yɛrɛ bila ka na a ye jɔn b'a vidéo ɲini ka na ko Yusufu Mangara non n'i y'a ye quoi f'a bɛ dimi Asimi ninnu kan ka kuma vidéomaniw fɛ o bɛ nkalon tigɛ o bɛ k'an ka sɔrɔsiw bila yɔrɔ la k'a sɔrɔ o ma se yɔrɔ la e dimi kun i dimi kun an ye kuma ɲuman de fɔ ka ɲɛsin faso ma kana dimi mais u bɛ dimi n ka cɛ fofo n yɛrɛ t'a dɔn n y'a vidéo bila yɔrɔ min na walayi a bɛ CDR mɔgɔ ninnu de ka page sanfɛ i y'a faamuya b'a la Yusufu Mangara diminenba don ko vidéomaniw bɛ nkalon tigɛ dɛ aradari bɛ tan dɛ pititi patata bɛ tan cɛ nin kuma ɲuman fɔli o ka fisa ni kuma jugu fɔli ye anw b'an faso de fɛ wa an b'a fɔ sini ko avion b'an bolo avion minnu ɲɔgɔn tɛ Faransi bolo hali sinikɛnɛ an b'a ko Satan den b'an bolo
Il est ton problème. Hein? Moko be ka kuma nyuma fo, or ka fo wa ala ka barka do kuma kana. Hein? Ala ka kuma kan ke tinya yi. Auto fo de. Ubutu sigi fo be dimi voilà, a vidéo fleur mena kala ça. Eh non, Youssouf Mangara. Deuxième puissance militaire au monde. Ils sont à la pointe de la technologie et le domaine militaire. Poutine est là, comme armement. Armement go fade bala djebe bodo. O ko te ko di mi o nyedi mi chedo. O bo original fanga be. Ni avion de temps ne be rusi bo. Mali de mi 41 bo fani. Oh mais on y mun zoro sisan ni ngal yoro. Ou be mi 35. On y mun so. Ou be soit na te SU 57. On do bo fan du méthode. A puissance bana, a fanga bana. Est-ce que a warbambulo? Est-ce que même dans le partenariat entre la Russie et le Mali, est-ce que vous Russie donation? C'est-à-dire qu'au avion dernière génération, 5e, 6e génération, au démarrage de Moumba, les boulots, les Sibiens sont au dit Malima. Les Gémeaux font le Malima pour quelle raison? Les puissances se protègent elles-mêmes. Donc il faut sortir de la passion, il faut mettre la raison devant. Donc au coffre, moi je me dis, bon, au l'heure que ale ka nisondia a diminen do ni domba ina, do mina malien ben nisondia lendo. Ani avion temps ani fla de soro. Malien ben nisondia lendo, bébé fetu kono bese walendo. Araben ça. Ben nisondia lendo, bese walendo wati mina. Olu diminen do ko ango ko avion munu nana ko teni avion nunu ye. Anye galon tiga nganda bo maliko la donata bolata. Jaya ka ala kamasa. Ni mɔgɔw ye aw bonya k'aw yɛrɛ bonya sa aw bɛ ka émission min kɛ aw ka radio la ka taa mɔgɔw ka vie privée ni furusa ko kumaw ni i y'a faamuya ba la ka mɔgɔw wele ka na olu ka n'u ka vie secrète u ka vie privée da kɛnɛ ma est ce que anw ka nin kuma ninnu ma sa n'o ye wa aw ye denkini n'a cɛ wele ka na ka t'u waliba k'u di diɲɛ bɛɛ ma k'u yira diɲɛ maa bɛɛ la o ma kɛ ouverture média de kɔnɔ wa est ce que anw ka nin kuma ninnu ma sa ni o ye. An ka kɛ yɛrɛ problème ka kɛ bingini n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ye médiaw de n'aw ye journalistes de a kan ka s'u ma de u bɛ bɛn cogo min na mais ka t'u da lɛfɛ kɔnɔ fɛn min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛɛ da kɛnɛ kan k'u sɔn yira mɔgɔ la k'u jogo yira mɔgɔ la est ce que anw ka nin kuma ma fisa n'aw ta ye wa an ka nin kuma ma fisa n'aw ta ye an ka kuma tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka armée bɛ ka monter en puissance. Nin kɛlɛkɛminɛn b'an bolo bi Côte d'Ivoire tɛ se k'an kɛlɛ nin kɛlɛkɛminɛn b'an bolo nin tɛ se k'an kɛlɛ an ta ye o dɔrɔn de ye k'an ka armée dɛmɛ mais aw ka média ninnu filɛ ka cɛ ni muso wolo ka t'u kun kari ɲɔgɔn na ye ka taa mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ye ka taa i y'a faamuya ba la ka taa mɔgɔw ka vie privée ka taa bɛɛ da kɛnɛ kan an ka nin ma sa n'o ye wa an ka nin ma sa n'o ye cɛ a y'a to mɔgɔw ka lafiya sa nin tun kan ka kɛ aw nisɔndiyadenw de ye aw tun kan ka content nin don. Mais e ka cɛ lajɛ fo a bɛ dimi fo a bɛ dimi i bɛ ala kali k'a fɔ ko a ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na kuma jugu ma fɔ a fɔra ko an ye avion ɲumanw san a fɔra ko satande bɛ an bolo a fɔra ko avion ya faamuya b'a la SI 25 bɛ an bolo o ye kuma jugu ye yan ayiwa an ka ministre yɛrɛ bɔra k'a valider président bɔra k'a valider mɔgɔ fɛn fɛn taara kɛnɛ k'a bɛɛ valider ko an ye avion minnu fɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo mais a bɛɛ de tɛ se ka yira. Aw bɛ taa sigi aw ka média la ka dimi mun de la ko vidéomaniw k'u ta bɔ sɔrɔdasiw ka ko la dɛ vidéomaniw kana sɔrɔdasiw kɛ tan dɛ cɛ nafigiya don sa sinon mɔgɔ si ma kuma jugu fɔ yan aw bɛ tile ka taa furuw sa aw ka radio la ka taa balimaw bila ɲɔgɔn na ka taa mɔgɔw ka vie secrète ka taa jɛnsɛn ka taa bɛɛ di mɔgɔw ma anw ka nin ma sa n'o ye wa an ka nin ma sa n'o ye bon ni magar'u la sa i b'a ye u bɛ dimi u bɛ bɔ panpan na tuguni. Ni y'u ye k'u to u t'u yɛrɛ bonya anw y'aw to ye a mɛnna an y'aw to ye a mɛnna mais ni bɛɛ nisɔndiyalen don don min na bɛɛ sewalen don don min na aw bɛ n'aw sigi tuguni ko a donna ta a bɔra ta hali ni avion ɲuman tɛ ni. On a avoir des MiG-35 des MiG-41 il y a les connexions à bas n'o yan n'o jɔn de DIRPA ye la DIRPA c'est la direction des relations publiques and communication armée kumadaw de DIRPA ye DIRPA ka page officielle Facebook sanfɛ c'est écrit forces armées maliennes bɛɛ ka taa page la n'i bɛ fɛ ka information sur nous taga forces armées maliennes i ka barre de recherche ka k'i connecté u bɛ communiquer kɛ tout est-ce que mɔgɔ y'a ye DIRPA page la k'a fɔ ko Mali bɛna MiG dernière génération sɔrɔ est-ce que mɔgɔ y'a ye k'a fɔ ko Mali bɛna Sukhoi dernière génération sɔrɔ le colonel Ablaye Maïga qui sort tout le temps qui fait des communiqués au nom du gouvernement parce que c'est le porte-parole du gouvernement
John a communiqué la Kafoko, la Kabora Kafoko, le Mali va acheter, le Mali va acquérir des MiG dernière génération. John est primature Pagi, présidentiel Pagi. Kafoko, le Mali va acquérir des avions dernière génération. Il faut sortir du débat des cannibales. On a armé trop tien, on a armé trop tien parce que journalistes qui l'ont fait flabora qui plateau dans ça. Kafoko non, ah, on a bigou. Quand comédie que vous avez cinéma, non, il faut respecter l'art. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tessie. Demain, elle a entendu assimiler nous ma wole de wa wole ma féminin en connaît donné. Nous tout manga que nous comment era fordonnier. Ni tout manga que ça que ni don't manga jigi kuma fordonné. Ka moro blasra ka kuma ni man fo moro yi. Mais kati sirikani mana kuma nous fes. Mun na fa rebelina. Mun na fa be nous kuma nous foli là. Na fa fo été nasa mon frère. Aw nye aw bonya nye aw ye kauto mo cité c'est aw ma. Mais na tora sirikani juguya nous fo ka ka ke komi aw ga nyamo ira ma bara fo ike. O be fo ko de fo ke. Ou quand tu vidéo manu ma de, o be fait ka fo de duron ka fo ko mina nyana ma ira ma sa. O de polémique flene. Avion munu ira la de, a donata borata de, vidéo manu ye avion mu fo o setanye de, o ferete ambulo de. Ça veut dire que o be fait ka ne mina nu de la bouchi. No tse ku nyasin ka la bouchi. Kuma fafla bafle. O ba do no e ni mina nu la bouchi bebe jigi o ka, o be ta munu. Vidéo manu koko ni de benade, vidéo manu koko ni be ambulo. No yo fo o yo kuma nyuma de fo ma kuma jugu fo Yusuf Mangara. Di fare ka nyama ku jika e dimi ku yere. Ka dimi ibe ala kali ka fo ni mo de be nyogona. Ka dimi ni chugo ibe ala kali anga arme u banga vu la de anga anda boni na de asimika nga kuma vidéo manu fo kana kuma arme ko kan de métier malade. Tu es malade. E wa fo le flene Satan de be ambulu. Ya famia bala comment ça s'appelle comment ça s'appelle SI-21 de Amboulou. Ça veut dire que avion fin il est boulot o ya dodi malima. Mais anta ira bela de. Beta photo fana ta ira beta ye fana o beto gundo de la sekere. Ya famu. E me nkuni ne billahi ne tara yoro nya so malende be kontanendo. Ben ni sonjale no mosima ni kuma polémique. Ça veut dire qu'il y a un kuma même et grâce à vidéo manu Mali be avancé. Vidéo manu de Mali de me casser là. Faut Macron ira boire ka jongo à la fois Macron. Ko tiens là comme Mali vidéo manu ko nga che ko ils sont puissants. Billahi Macron ya fo sien saba. Aka ministre de défense ya fo. Zalif Audrien ou Bella Gele ya fo Mali vidéo manu ko vraiment. Ko nous est adobé na minke quoi. Ko nous boire ni stratégie fin ko vidéo manu jolem pays. Ko be kuma bamana kan de la ku ka jamana de ko don la famille. Ko te ka muruti asimi kama. Ko te ka boka tarama asimi kama. Ko ni be vidéo manu de noé. E vidéo manu be ka jamana johar gaw sigle me pata ka fo la outé fo la ka media la furu sako kuma e chena muso che luka vie privée ni Jalina jali nyoro che ka to luka vie privée fo ka mo da le fe kono ka tu so ira mo la est-ce qu'on va kuma man sanu ewa on ga kele man sanu ewa e bingini na che ka ko e au de mato ni mo bora kalama bingini na che ka ko jonde ato ni mo bora kalama au tewa on te dron ani kele ke minambe ambulu o ngania jeya de ka jesi faso ma o ye faso kanu de o ya me franga de me ka blo o condition nyoron kono o dimikun e la e dimikun hein e dimiku che ni don tunganga ke en ni sonja donde ni don tunganga ke e sewa donde ni don tunganga e tunganga fo alhamdulillah mana ke fengo fende kunu ni situ tambulo na ye ni so bi alhamdulillah amba wakili doni na amba ça veut dire amba an jigi da nunka o tunganga ke e kuma e ka kuma fota de quoi mais ka boka dimi ha fo lu na tinimbe jigi nunkuru nika ka boka dimi ya famia parler par la quelqu'un foko ani moto de binyo na radio inkono mais c'est décevant vraiment vidéo manu be kuma harisini e wo chete même c'est ka vidéo manu daminate parce qu'en bas façon fait en bas façon fana demain de n'importe quoi ouais même na kuma de vidéo manu ku dabo maliko la de vidéo manu be tante asimi be vidéo manu ni vidéo manu be na ni fele moment de
ka na ni solution ɲuman de ka kɛ faso fɛ ka faso dɛmɛ hi sabililahi hali sini asimi bɛ anw kumakan ta ka baara kɛ anw de ma buwagɛ yan anw de ma buwagɛ yan an ye buwagɛ mun na o laɲiniw de tɛ ka sabati wa i bɛ manamana mɔgɔ dɔw de ye bi ko n ko videomaniw de ye buwagɛ ko an ka impôt sɔnna avion coulier au sol sɔrɔsiw bɛ ka tagamu sen de la ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la grâce à nous i y'a faamuya b'a la Mali bɛ ka jɔ bi Nasra Sakɔ n ka foli bɛ yen Musa Sumare k'aw bɛɛ lajɛlen fo grâce à nous Mali bɛ ka jɔ ewa an bɛ baara la hi sabililahi dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen faso ta di an ma aw de bɛ n'aw sigi i y'a faamuya b'a la mɔgɔw ka vie ɲɛɲini sɛti ka taa wali viw ɲɛɲini k'u sɔgɔbɛ ni muso ka di bi o bɛ don aw tula samaranitigiw ka taa wele mɛjaw la k'aw ka gundola kumaw mais aw de bɛ tilen k'o kɛ est ce que an y'an da don aw da la wa silamɛya yɛrɛ y'a fɔ ko haramuyalen don ni muso n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na a ko kan ka dilan sutura de la mais aw tɛ ɲɛ k'olu wele ka t'u da lɛfɛ kɔnɔ k'u yira diɲɛma bɛɛ la a karisa t'a muso fɛ karisa b'a muso fɛ bisu k'i muso la ka nin kɛ tout ça c'est de haram a bɛ k'o tile k'o kɛ médiaw la an ye fɛn fɔ aw ma an ma fɛn fɔ aw ma an ko k'an faso bɛ ka kɛlɛkɛminɛn de sɔrɔ satanden bɛ an bolo i y'a faamuya b'a la SI 21 b'an bolo avion fɛn fɛn bɛ comment ça s'appelle Poutine bolo a y'a ɲɔgɔn dɔ di Mali ma avion fɛn fɛn bɛ Poutine bolo a y'a ɲɔgɔn dɔ di Mali ma n'a y'a sɔrɔ S21 comment ça s'appelle o fila de tun bɛ Poutine bolo a ye kelen di Mali ma satanden o den 7 de tun bɛ Poutine bolo a ye den 2 di Mali ma o taalen bɛ yen ni France ko cin cogo an b'a bila ka na yan a b'a yɛlɛma ɲɛjugu kan molobaliya tɛ k'an na tuguni dɛ molobaliyaw tɛ k'an na tuguni wa kuma fɔlen filɛ nin ye ni min ma kɔnta i k'a bila ka taa a ye aradari ko kɛ yan ne y'a fɔ ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye o y'o kuma ta ka kɛ i y'a faamuya attaque mana kɛ dɔrɔn u bɛ na ni o video kolon ye attaque mana kɛ dɔrɔn u bɛ na ni o video ye n'a fɔra ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye n ko mɔgɔ de bɛ avion boli avion min bɔra Côte d'Ivoire n'a tun bɛna taa jigin Gawo avion tun bɛ k'a yɛrɛ boli yan n ko mɔgɔ de tun bɛ k'a boli o mɔgɔ ŋaniya tun ye mun ye o mɔgɔ ŋaniya tun ye mun ye i bɛ nin lagasa ni kodɔnbali ninnu de ye ni kumana dɔrɔn u b'a bila ka taa yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ a ma se yen aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye mɔgɔ de bɛ avion dilan mɔgɔ de bɛ avion boli mɔgɔ de bɛ bɔmu kɛ avion kɔnɔ o bɛ taa mun de kɛ tiɲɛni mun de b'a bali aradari o tɛ mɔgɔ ŋaniya dɔnnen ye wa jugu sago faralen ɲɔgɔn kan Mali mana fɛn kɛ dɔrɔn u bɛ na aradari bɛ min aradari bɛ min aradari ye attaque joli bali aradari ye jugu joli yira a ye avion joli yira la déception totale an bɛ tɛmɛ aw la Yusuf Mangara cɛ an tun ɲinɛna aw kɔ mais o don aw kuma cogo ma ɲɛ dɛ an tun ɲinɛna aw kɔ an tun bolo k'aw bɛ faso ko de la mais aw bɛ ka taa sira dɔ k'aw ka sira tɛ dɛ mɔgɔ fa ma nɛniya mɔgɔ ba ma nɛniya kuma jugu ma fɔ Mali ma a fɔra ko avion min bɛ an bolo a bɛ yen avion 12 de nana a bɛɛ ma yira aw bɛ taa aw sigi cogo di mɔgɔw bɛ débat kɛ videomaniw ka kuma kan avion 12 o de nana Mali kɔnɔ mais 6 dɔrɔn de yira la bomu ma yira satanden ma yira avion tɔw ma yira aw presse kun ka taa aw sigi k'aw bɛ videomaniw lagosi ça veut dire que kuru dɔ de bɛ aw kɔnɔ ka ɲɛsin videomaniw ma fo k'aw sa aw tɛ se videomaniw la parce que barika de bɛ anw na barika de bɛ anw na c'est du n'importe quoi an bɛ tɛmɛ an bɛ na an ɲɛ t'a la nin bɛ Mali bolo dɛ Nasra nin bɛ yen nin bɛ Mali bolo bɛɛ ka segin na nin b'an bolo yen nin bɛ birifini birilen b'a kan ye ni français molobaliya kan na don o don a b'a natɔla ye a bɛ na jigin yan nin bɛ yen jugu sago a y'o fana bila ka taa wala an bɛ tɛmɛ o la an bɛ na Ali Bacili a bɔra k'a bɛ dɔ fɔ Sogɛli ma nu togo bɔra ka duloki bɔ a la ka kulusi bɔ a la ka birifini wuli ka bɔ a kan ka sugu yira bɛɛ la Ali Bacili tɛ se ka taa yɔrɔ si n'a fɔra hadamaden ma ko sabali n'i ma sabali n'a tun ni kɔrɔ kelen b'a cɛ Bacili ninnu si bɛ taa fɔ san 80 na depuis Modibo tile u bɛ fanga la mais u tɛ fɛ tulu ka bɔ u da la sinon den wolokun ye lafiya de ye den wolokun ye y'a faamuya b'a la ça veut dire que i ka t'i reposer quoi Bacili ninnu sɛgɛnna tɔ t'u la o ye jamana mara ma hɛrɛ sɔrɔ o ye jamana mara paga ma dilan hali bi Bacili ninnu ko k'o bɛ segin ka na anw mara anw ko k'o de tɛ kɛ
an yɛrɛ de se k'an yɛrɛ c'est k'an yɛrɛ bɛ se k'an ka jamana jɔ aw denw de ye anw ye mais an bɛ se k'an ka jamana jɔ a y'aw dabɔ a la aw ka taa tulonkɛ kɛ n'aw mɔdenw ye Bathily ma sɔn o ma a bɛ ka malo don o don a bɛ ka lebu don o don a bɛ ka nɛni don o don c'est à dire a kɛra cɛkɔrɔba kunnangoni de ye Bathily kɛra o de cɛkɔrɔba kunnangoni parce que a ye den dangadenw wolo ka bila diɲɛ kɔnɔ o nana ka a waraka ka di mɔgɔw ma ni ye wali fa nɛni walidenw fana b'i fa nɛni nun tɔgɔ bɔra yan ko Bathily i mɛnna ni logement social ko kuma la ko Sogɛl ye logement social di ninnu ma donna ta bɔra ta jaja Bathily ye logement social 20 ani kɔ de di a diyaɲɛ mɔgɔw ma logement social 20 ani kɔ Bathily ye o de ta ka di a diyaɲɛ mɔgɔw ma Ala m'a fɔ kira m'a fɔ Mali sariya si ma jɛn n'a ye o de la Ala bɛ c'est à dire que Ala bɛ ninnu yira an na don o don Ala bɛ ninnu kɔ bɔ fiɲɛ la don o don wa Ala bɛ ninnu maloya don o don hali Bathily 2002 la Sogɛl ye logement nko i bɛ taa ye logement social dara sa ma an y'a numéro bɛɛ fɔ aw ye a so bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na k'a fɔ aw bɛɛ a dira sa ma cogo jumɛn ça veut dire que nko ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛ réfléchir cogo min na quoi logement social dira sa ma mais hali bi o da bɛ Sogɛl ta la logement social Bathily y'a di mɔgɔ 20 ma lo 20 20 a y'o di mɔgɔ ma diyaɲɛ mɔgɔw ne tun bolo n'aw ye logement social ko kuma mɛn yɔrɔ la aw tun kan ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ de parce que n'aw ko aw b'a da don a la mɔgɔ minnu bɛ aw ta kalama o bɛ na ni aw ta ye mais maloya de t'u la u kunkolo tɛ baara kɛ ta tiɲɛ de sɔrɔ o ma a nun tɔgɔ bɔra yan k'a fɔ ko a dalilu bɛ a bolo a sɛbɛn bɛ a bolo a kɛra don min na c'est à dire que a preuve bɛɛ lajɛlen bɛ a bolo Bathily bɔra panpan na tuguni ko ale ma fɛn di mɔgɔ ma nun tɔgɔ t'ale de fɛ dɛ ale y'a ka ko to Ala ma a bɛ kasi la tuguni an ɲa b'a la n t'a dɔn kunu de a ye mɔgɔ bila ka taa dɔ wɛrɛ fana ɲininka o fana bɛ ka Bathily défend cogo tɛ Bathily la o Bathily yɛrɛ dabara de y'a fɔ k'ale y'a di mɔgɔ 2 ma a kan ka di o di cogo la wa faso t'a don e ta tɛ a kan ka di o di cogo la wa non a man ka di o di cogo la tɛmɛsira de bɛ yen ka logement social sɔrɔ mais ko e ye ministre ye mɔgɔ min mana diya e ye k'a ta ka di o ma n'o tun dɔ Assimi tɛ Mali ta ka di a nɔfɛ mɔgɔw ma walima Sogɛl ka Mali ta ka di a nɔfɛ mɔgɔw ma non a tɛ kɛ ten a bɛ tɛmɛ ni sariya hukumu de mais Bathily logement social 20 ni kɔ de ta ka di a ninga mɔgɔw ma bon ne y'a f'u ye k'i sen bɔ Mali ko la i ye baara jugu caman de kɛ ka tɛmɛ i ma ɲuman kɛ i ka mara ma wolo hɛrɛ la i k'i da bɔ Mali ko la i k'i t'i reposer i ma sɔn ka ne lamɛn bon i filɛ nin ye i bɛ ka malo don o don i bɛ ka malo don o don an bɛ tɛmɛ o la Bathily bɛ na tuguni M5 kɔnɔ komi a yɛrɛ ka kuma ko Sogɛl ye olu janfa olu tun bɛ M5 kɔnɔ M5 to Bathily yɛrɛ bɛ n'a fɔ k'olu ye nkalon sugu bɛɛ da Sogɛl la M5 kɔnɔ u y'a janfa u y'a taraye u y'a nɛni u ye nkalon da la c'est à dire Bathily yɛrɛ bɛ o bɛɛ fɔ i y'a faamuya b'a la waati min na hakili tun bɛ jɔyɔrɔ la u tun bolila ka bɔ M5 kɔnɔ a seginna ka na a tun tɛ taa réunion la a seginna ka na a yɛrɛ b'o bɛɛ fɔ k'o ye ko sugu bɛɛ da o dɔgɔnin kan n'o ye Sogɛl ye mais ko Sogɛl ye hɔrɔn de ye mɔgɔ jɔlen don fasoden ɲuman don ko danbe b'a la Bathily yɛrɛ dabara de bɛ na nin fɔ a sigilen b'a malo kɛnɛ kan don o don a ka nkalon bɛ ka jɔ a la don o don a muso n'a denw bɛ ka tigɛ a la i t'i dabɔ ninnu na ni delila ka kɛ ministre ye ne bolo hakɛ dɔ b'i bolo ka jeton d'i ma i k'i ka malo ni ka tulu ni i ka jabaw san i muso ka dumuni dɔ dilan k'a d'i ma ni delila ka kɛ ministre ye mais faut k'olu ka segin de kana kɛ ministre ye o ka sɔrɔ ka gosili kɛ parce que n'i kɛra ministre ye Mali kɔnɔ saga bɛ taa d'i ma sukaro bɛ taa d'i ma surafɛn bɛ d'i ma ça veut dire que i b'a bɛɛ de sɔrɔ quoi u balo cogo de filɛ nin ye olu tɛ passé Mali ko la o de la Sogɛl y'a mabɔ aw la parce que ni Sogɛl tun ye aw gɛrɛ ale la Mali tun bɛ ci bilahi ni Sogɛl tun kɛra ninnu fɛ Mali tun bɛ ci Sogɛl y'u bɛɛ bila kɛrɛfɛ an ka Bathily lamɛn a yɛrɛ bɛna fɔ ko Sogɛl kɛra ministre ye waati min Sogɛl tɛ M5 kɔnɔ ko walayi k'olu de y'a to yen Sogɛl c'est à dire que ko ka Sogɛl to M5 ɲɛmɔgɔya la ko walayi k'olu de tun bɛ k'a tɔnɔ ko Sogɛl ye hɔrɔn de ye k'a ka dɔgɔyama tɛ se mɔgɔ si ma a tɛ mɔgɔ janfa mana mɔgɔ tɛ Bathily yɛrɛ dabara de bɛna nin bɛɛ fɔ halisa ani M5 kɔnɔ an bɛ ɲɛmɔgɔw fo
amanganya mo fode mamudiko nere do ke shugel atege nambulo ambe dota nga abisa encore de dogoni mundu abisa ko donc amba ndia fodo yo bi shugel fodo do e parce que aka dija anaka bara o ya nasi anote ite nje mafra faso fra do nga ko ta ko la amba wala aw yɛrɛ tulo b'a la ko bɛ sogɛli fo ko ka nin jamaba in bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko t'a kɔnɔ ko b'a kɔnɔ dɛ cela veut dire que olu fɛn fɛn filɛ panpan na bi kɛrɛfɛ ko bɛ sogɛli kɛlɛ u si tɛ hɔrɔn ye u bɛɛ sogɛli janfa batiri yɛrɛ dabara de bɛ k'a fɔ ko ka nin jamaba in fara ɲɔgɔn kan ko k'i jɔ a kɔrɔ kuma sugu bɛɛ bɛ f'i ma janfa sugu bɛɛ b'i kɔ kan ko bɛɛ n'a ta ko sogɛli ma sira bila ko bɛ sogɛli fo batiri yɛrɛ dabara de bɛ k'a fɔ n'an y'a fɔ ko ninnu tun tɛ M5 kɔnɔ u bɛɛ taara k'a bɛɛ to sogɛli bolo sogɛli ni Zamil o de ye M5 lase bi ma komi u yɛrɛ ye jɛkulu min sigi barika to o la mɔgɔ t'o kɔnɔ mɔgɔ tɛna don o kɔnɔ n'o ye M5 birifini ta mɔgɔw na tugu o kɔ kɛlɛ kun filɛ nin ye o tɛ M5 ma sigi o kama M5 sigira ko ka buwa bɔ yen buwa tɛ yen tuguni mun M5 ko kɛlɛ de bɛ yen a ye M5 kura min sigi ko a bɛna Asimi kɛlɛ a tɛ marché a ye M5 kura min sigi ko a bɛna sogɛli kɛlɛ a tɛ marché a ye M5 kura min sigi a bɛɛ dalilu bɛ an bolo a preuve b'an bolo Kasum Tapo b'a kɔnɔ Amadu Koyita Mayiga Keyita o bɛɛ b'a kɔnɔ Bakari Tireta ninnu fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛɛ t'u b'a kɔnɔ a sigikun tɛ dɔwɛrɛ aw k'aw ɲɛsin nin fanga in ma a tɛ passé Asimi tile la an ye avion sɔrɔ hali kunu Asimi tile la an ka terrain bɛ ka boli Asimi tile la maliyɛndenw bɛ ka baara sɔrɔ Mali kɔnɔ Asimi tile la dɔgɔtɔrɔsow bɛ ka dilan Asimi tile la Kante ka jeni Asimi de tile la y'a faamuya b'a la fantan ni faama ma bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen bɛ baara sɔrɔ o cɛ kelen kɛlɛli o man di Mali kɔnɔ a ye taa aw ka retraite la aw k'aw dabɔ Mali ko la parce que anw tigɛra aw la fo k'aw cu aw kɔfɛ 91 cɛkɔrɔba ninnu aw ka mara wolola tɔɲɔ de la ka faso ci k'anw ka sɔrɔsiw faga ka Mali da lɛfɛ kɔnɔ ka Mali danbe bɔ a la an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min nana ka faso segin a danbe kɔnɔ cɛ o cɛ ni y'i bila o sira kan cɛkɔrɔbaya t'a la an bɛ taga min kan cɛkɔrɔbaya t'a la an bɛ taga min kan a ka fɔ Bacili a yɛrɛ de dabara ye nin fɔ dɛ o de la ne b'a fɔ tuma bɛɛ ko Ala ka barika don Facebook tabara la ko sogɛli ka ɲi kojugu ko kelen k'a tɛ janfa ɲɛdɔn ko hɔrɔn don ko tiɲɛtigi don ko danbetigi don ko n'i n'a jɛra k'a da tɛ to sogɛli la bada k'olu de ye sogɛli janfa yan k'olu de ye nkalon da sogɛli la yan k'olu de ye sogɛli danbe bɔ a la Bacili de bɛ ka nin fɔ dɛ a yɛrɛ dabara de bɛ ka fɔ mais ko sogɛli ye cɛ min ye ko n'a donna ko min na k'a t'a bila cɛkɔrɔba de bɛ ka nin fɔ bon i kumakan de filɛ nin ye kunu n'i ye nin fana mɛn sisan i bɛ kɛ cogo jumɛn ne y'a f'u ye i jatigɛ man ɲi cɛkɔrɔba ma n'a ye ne ka video lamɛn dɔrɔn a ja bɛ to ka tigɛ de ne y'a fɔ ye ko jatigɛ man ɲi ma i sen bɔ nin bɛɛ la n'u tɔgɔ ɲininka tamati foro b'a bolo i ka taa aw ka dugu in tɔgɔ yɛrɛ ko jo walima yɔrɔ jumɛn foro caman b'i bolo i k'i ka nakɔw sɛnɛ retraite wari ninnu dɔɔni ka d'i ma dɔrɔn i k'i sen bɔ nin bɛɛ la sinon k'i to nin kɔnɔ i bɛ nɛni i kumakan kɔrɔw bɛ na i bɛ malo don o don wa i sugu bɛ yira diɲɛ ma la don o don c'est pas bon c'est pas bon bɔ nin kɔnɔ i k'i da bɔ nin na wala an bɛ o bila ta video jara bon Arasa taara sarakaden la tuguni a den n'o Arasa Baci a tɛ baara la foyi depuis Ala ka Mali da ka nin denkolon ɲɔgɔn di Mali ma depuis Ala ka n da nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye ka ye denkolon o de filɛ nin ye denkolon ma ɲi dɛ a ka sira bɛ saraka minɛ waati de sera saraka minɛ a ko a bɛ Europe a bɛ n t'a dɔn ko Espagne a bɛ taa fantanw b'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma n'a bɔra a bɛ taa Amérique olu b'u ka jaga n'u ka fadento di a ma a b'o kari a kɔnɔ n'a bɔra yen a bɛna Faransi fana fadento bɛ di a ma saraka minɛ na saraka dunna e bɛ se ka ku i fadenw na cogo jumɛn Ras Bacili Sakoba saraka dunna n'a taara Europe a t'a ɲɛ mɔgɔ si ye wa taa kun yɛrɛ t'a la nafa t'a tagali la a bɛ taa mun na saraka dun Ras Bacili Sakoba a bɛ taa mun de la ka taa saraka dun ka taa fadento k'o kari a kɔnɔ ale t'a di mɔgɔ ma dɛ mɔgɔ de b'a di ale ma wa saraka minɛ waati de sera a bɛ taa
c'est-à-dire que saga groupe fɛn fɛn bɛ Europe jamana na a bɛ taa c'est-à-dire que kuma dumani fɔli ko olu ka wariw minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ segin ka na parce que a tɛ baara la se t'a ye foyi Assimi tɛ wari di mɔgɔ ma Sogɛl tɛ wari di mɔgɔ ma a jugu sago b'a si kɛ nin de la saraka dun na wa a taara saraka minɛ de la tuguni a bɛ taa ani valise kelen de taara n'a bɛ segin ani valise 3 e bɛ se ka tɛmɛ fadenw na cogo jumɛn e bɛ se ka ku fadenw na cogo jumɛn saraka ka saraka mɔgɔ min bɛ saraka bɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ a ka don ale ni kojugu cɛ k'ale yɛrɛ mago ɲa k'ale kisi fɛnjugu tɔɔrɔ ma a saraka bɛ se ka mago ɲa c'est-à-dire que mɔgɔ min b'a bɔ a yɛrɛ kun k'a di mɔgɔ ma a bɛ se ka mago ɲa ale ye cogo jumɛn ka tila ka mago ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o tɛ kɛ wara sa mɔgɔ min bɛ saraka bɔ a kun a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ a ka mago ɲa a ye c'est-à-dire que ni o tigi y'a bɔ a kun k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a tɛ mago ɲa e ye o a bɛ se k'e kɔnɔ baaranin kɔni fa mais a tɛ foyi d'i ma a tɛ foyi de d'i ma saraka tɛ se ka fɛn fila dilan ka mago ɲɛ i y'a faamuya ba a yɛrɛ ye ka tila ka mago ɲɛ a dibaga ye o tɛ passé wa jugu sago o taara saraka minɛ de la saraka minɛ a tɛ dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ si ma saga ninnu de b'a ka hôtel sara saga ninnu de b'a ka dumuni d'a ma saga ninnu de bɛ fini d'a ma saga ninnu de bɛ samara d'a ma saga ninnu de bɛ fɛn bɛɛ d'a ma san o san a bɛ taa saraka de minɛ faden to wa a taara delili la tuguni a taara sagaw nɛgɛ tuguni k'u ka jaga n'u ka sarakaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'olu bɛɛ kari a kɔnɔ a bɛ kule arajo la kumakan tɛ kɔ tigɛ a bɛ kule arajo la pa baga ha sɛ tɛ wuli ka bɔ fan kan parce que faden to dunna don saraka dunna don taara saraka minɛ la tuguni ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i kana baara kɛ i ka mago ɲɛ i yɛrɛ ye ka mago ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye i si kɛ saraka dun na i bɛ to kɔfɛ de komi i y'a faamuya b'a la wulu n'a kuka la i tɛ tɛmɛ mɔgɔ si la jugu sago faden sago saraka dun na bon n b'aw bila yan an bɛ ɲɔgɔn bolo wala i bɛ n ka foli bɛ yen Nasira Sako ka bɛɛ lajɛlen fo Musa Samake n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye Ras Balayira Junior k'i fo k'i waleɲuman dɔn tout le monde an bɛ ɲɔgɔn bolo big up à vous tous merci.